जय जगन्नाथ। आज होची 31 अगस्ट रविवार सकाळर टॉप करेंट अफेयर्स ओडिया भाषा समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री मानक पई मु सूर्य नारायण पाणिग्राही नहीं आछि। आज बहुत गुड़िए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईची। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा वीडियो को शेष जाए देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट अचूक प्रहार 2025 मिलिटारी एक्सरसाइज जोटा कि भारतीय सेना कंडक्ट करिछि। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ नेशनल इवेंट। भारतीय सेनार स्पीयर कोर्पस एवं इंडो तिब्बतीय सीमा पुलिस आईटीबीपी 25 रु 28 अगस्ट 2025 पर्यंत केंद्रीय अरुणाचल प्रदेश रे अचूक प्रहार नामक एक प्रमुख मिलित गुलीचालना अभ्यास करथिले। एही अभ्यासटी सिमुलेटेड युद्ध क्षेत्र परिस्थिति रे सेमानंकर युद्ध प्रस्तुति एवं कार्यक्षम समन्वय परीक्षा करिथिला। एही अभ्यास मोर्टार, मेसिन गन, रॉकेट एवं ग्रेनेड रो समन्वित व्यवहार प्रदर्शन करिथिला, जहा उच्चता भूखंडर समन्वित भावरे कार्य करिवार सेनाबाहिनी क्षमता को सूचित करिथिला। मन रखिबे अचूक प्रहार मिलिटारी एक्सरसाइज एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। 15तम इंडिया जापान एनुअल समिट जॉइंट स्टेटमेंट। डिटेल ले जानिबा बढ़ुथिबा विश्व अनिश्चितता समय रे भारत एवं जापान सेमानंकर गभीर बंधुत्वता को पुनः निर्माण करिसंती एवं एक सुरक्षित अभिनव एवं समृद्ध भविष्यत पई एक साहसिक दृष्टिकोण उन्मोचन करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15तम वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन पई जापान को सरकारी गस्त 29-30 अगस्ट 2025 समय रे उभय राष्ट्र प्रतिरक्षा वाणिज्य प्रजुक्ति विद्या एवं सहयोग रे व्यापक चुक्तिनामा सहित सेमानंकर स्वतंत्र रणनैतिक एवं विश्व सहभागिता को सुदृढ़ करथिले। वर्तमान जापान प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरुंक द्वारा आयोजित एही शिखर सम्मेलन द्विपाक्षिक संपर्क रे एक निर्णायक मुहूर्त भावे चिन्हित होइथिला। मन रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। भारत आउ जापान 15तम वार्षिक सम्मेलन जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश करिसंती। बहुत बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट टीसीएस लॉन्च करिछि एआई यूनिट अपॉइंटमेंट करिछि अमित कापुर को तार मुख्य भावरे। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। भारतर आईटी शिल्प पई एक ऐतिहासिक पदक्षेप स्वरूप देशर सर्वबृहत आईटी फार्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस एक उत्सर्गीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एवं सेवा प्रवर्तन यूनिट सृष्टि करिवार घोषणा करिछि। कंपनी 2 दशंधि अधिक अभिज्ञता सहित टीसीएस रो जड़े अभिज्ञ अमित कपूर को यार नूतन यूनिट्र मुख्य भावरे नियुक्त करिछि, जहां सेप्टेम्बर 2025 रु कार्यकारी हबो। एही पदक्षेप एपरि एक समय रे आसीछि जेतेबेले विश्वस्तरीय माइक्रो इकोनोमिक अनिश्चितता क्लाइंट खर्च को मंथर कर देइछि, जहाँकि आईटी महारथी मानू एआई नेतृत्वाधीन अभिवृद्धि आड़ को मुहाइबा को बाध्य करुछि। मन रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। आगु को बढ़िबा एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कोप एमिनेंस पुरस्कार प्रदान करिसंती। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ नेशनल इवेंट। भारतर विकास क्षेत्र रे सार्वजनीन उद्योग गुड़िकर भूमिका को एक गुरुत्वपूर्ण स्वीकृति देई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्ट 29, 2025 रे नुआ दिल्ली रे स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 पई प्रदान करथिले। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्वजनीन उद्योग स्कोप द्वारा प्रतिष्ठित एही पुरस्कार गुड़िक शासन नवसृजन एवं स्थिरता क्षेत्र रे उल्लेखनीय प्रदर्शन को सम्मानित करिथाए। राष्ट्रपति 2047 सुधा एक विकसित भारतर स्वप्न हासिल करिबारे केंद्रीय सार्वजनीन क्षेत्र उद्योग सीपीएसई गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करियो बोली उल्लेख करिथिले। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। कॉमनवेल्थ भार उत्तोलन रे अजय बाबू भालुरी स्वर्ण पदक जितिले। नाटा मन रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। डिटेल ले जानिबा
ଭାରତର ଅଜୟ ବାବୁ ଭାଲୁରୀ 2025 କମନୱେଲ୍ଥ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପୁରୁଷ 79 କିଲୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକ ବଜାଇ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ 2026ରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ନାଁଟା ହେଉଛି ଅଜୟ ବାବୁ ଭାଲୁରୀ। ଆଉ 2026ର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ହେବ ଗ୍ଲାସଗୋରେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଙ୍କ SEEI 2024 ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ସାରା ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। 7ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଙ୍କ 2024 ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି। 2024 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ଡାକ ବିଭାଗ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି ମ୍ୟାପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଡିଜିପିନ୍ ପାଇଁ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଠିକଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡାକ ବିଭାଗ DOP ଅଗଷ୍ଟ 29, 2025ରେ ମ୍ୟାପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମାପେଲ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ସହଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିପିନ୍ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଠିକଣା କୋଡ୍ DAC ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକଣାକୁ ସଠିକ୍ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିପିନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଡାକ ବିଭାଗ ଗୋଟେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ମହିଳା ଚାକିରି ପାଇଁ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 29, 2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ପ୍ରବାସ ହ୍ରାସ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଶୁଭ ଦାରୁମା ପୁତୁଳା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଜାପାନରେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 29, 2025ରେ ଜାପାନର ଗୁନା ପ୍ରଦେଶର ତାକାସାକିରେ ଥିବା ସୋରିଞ୍ଜାନ ଦାରୁମା ଜି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ରେଭ୍ ସେଇସି ହିରୋସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦାରୁମା କଣ୍ଢେଇ ଦାରୁମା ପୁତୁଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯଦିଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସହଭାଗୀ ଐତିହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ଗଭୀର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା।
आ भिडियोटा केमिति लागिला आपणकर मतामत कमेंट माध्यम रे जणैबे। सांग माने जीके रो करंट अफेयर्स टॉपिकटा होउची बहुत बड़ आउ ताको आमे स्टोरी आकार रे जदी डेली टिके टिके सुनिबा हमर एग्जाम रे मने पड़ी जुबो ऑप्शन देखेकी। सेति पई मु डेली सखाळु आपणको पई गोटे छोटिया स्टोरी आकार रे हेडलाइन तिक नै आछी आउ आपणकर मतामत कमेंट माध्यम रे जणैबे। वीडियो को लाइक करिवे, समस्त सांगसाथी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री पाखु शेयर करिवे। नुआ थिले वर्ल्ड अफेयर मधु जीके ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सबुदिन इंपोर्टेंट जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपन को एठारे मिलता है। वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।